Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الملائكة المقربين وأئمة المجتهدين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الإمام بن حسن الشاذلي وإلى الشيخ الإمام أحمد البدوي وإلى الشيخ الإمام أحمد الرفاعي ثم جميع أرواح مشايخنا خصوصا الشيخ سيد محمد علوي المالك الحسن والشيخ محمد الشيخ مواسم وكبر الشيخ باهي هاشم الأشعري باهي بن سنسوري باهي حفظ الله باهي بن مسلم باهي بن واحد وإلى أرواح أولياء التسعة في إندونيسيا أجمعين وإلى أرواح جميع ومن فتح هذه الأرض أجمعين وإلى أرواح وإلى أرواح القبور في هذه القرية وهذه أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن طرف إلى طرف من الندم إلى من القيامة خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأمرائنا أجمعين ونخص خصوصا إلى أرواح أهل قبورنا. Silahkan ahli kubur masing-masing sebutkan. خصوصا إلى أرواح شيخنا وإلى ونخص خصوصا خاصة إلى جميع أرواح
وأصولهم وفروعهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر
والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا وكريمنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اللهم ربنا يا الله اللهم ربنا اجعل وتقبل
وأوصل ثواب ما قرأناه من قرآن عظيم وما هللنا وما استغفرنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزوجاته وذرياته وإلى أهل البيت أجمعين ثم إلى جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع الملائكة المقربين وأئمة المجتهدين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الإمام بن أسد الشاذلي والشيخ الإمام الغزالي ثم الشيخ الإمام أحمد البدوي والشيخ محمد الرفاعي ثم شيخنا خصوصا شيخنا سيد محمد المالك الحسن وشيخنا مهي الشيخ الأشعري مهي بن سوري مهي حفظ الله مهي بن سوري مهي وإلى أرواح مشايخنا وساتذنا وإلى أرواح أمواتنا وأهل قبورنا خصوصا خاصة إلى جميع أرواح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وسع قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعل الجنة مأواهم ومثواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم اللهم يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا الله يا ربنا يا ذا الجود يا بار الورى يا ذا العلا يا غوثنا من كل ضر ندعوك بالهادي بكل الأنبياء بالأسفياء وبالملائكة الغرر وبآل كل السيامة آل الأبا والمسلمين والتابعين على الأثر وبأهل بدر ثم بالشهداء في يوم عذاب العارفين وكل بر بالشافعي وأحمد وبمالك وبأبي حنيفة المعالم الدار يا رب بالنقباء والنجباء والأبدال والأخيار أرباب الخيار يا رب بالمعود العلا بلغ المنى بالغاز والأقطاب بالخوض الأعراب أمن بما نرجوه من نيل المنى يا الله أمن بما نرجوه من نيل المنى أمن بما نرجوه من نيل المنى واخفض وقي واسمع واجل بالظفر يا رب يا قهار أهلك ضدنا واحرب ديار الخائنين ومن غدر يا رب أيد حسبنا يا ذا العلا وانصرنا يا رحمن في بحر وبر وبأهل بدر يا إلهنا جد لنا بالعفو في دار الممر وفي المغر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah malam hari ini kita jamiah hanya di masjid. Ada ibu-ibu juga di belakang tuh, berapa ratus jamaah. Alhamdulillah walaupun terbilang agak banyak. Ini kebanyakan malaikat-malaikat yang ngikutin kita nih.
Alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat hidayah inayahnya kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi daya upaya untuk melakukan apa yang kita jalankan saat ini. Contoh tauladan terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya selayaknya dan sepantasnya untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sengaja malam ini kita sentral di masjid. Harapannya supaya ibu-ibu juga bisa ikut, anak-anak juga bisa ikut, semuanya bisa ikut. Malam ini malam Jum'ah bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan negara kita, negara tercinta, negara Indonesia, yang mudah-mudahan menjadi wasilah. Malam hari ini kita baca Yasin, tahlil, serta doa. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi hadiah untuk para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Tanpa perjuangan para pahlawan kita nggak tahu kita di mana sekarang. Kita berstatus apa sekarang? Di KTP kita nggak tahu negara kita apa. Syukur beruntung, nikmat besar, nikmat agung yang kita alami saat ini adalah kita bisa bernegara, punya kebebasan, punya hak, walaupun tetap beracuan kepada Undang-Undang Dasar. Tak pantas kiranya kalau kita memperingati hari kemerdekaan hanya sebatas senang-senang saja, tapi paling tidak ada selipan doa, ada bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan tahlil yang kita khususkan, kita hadiahkan untuk para pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjaga, melestarikan, karena kemerdekaan bukan satu warisan atau pemberian, tapi semua dihasilkan melalui perjuangan. Perjuangan yang bukan sembarang perjuangan. Perjuangan yang betul-betul menumpahkan tenaga, pikiran, bahkan harta, bahkan nyawanya sekalipun. Lalu kita anak cucunya yang alhamdulillah hidup di muka bumi Indonesia dengan aman, tenang. Kalaupun ada yang terburu-buru, paling terburu-buru dengan waktu. Kalaupun tidak tenang, kesana kemari, gak tenang, paling juga karena tagihan hutang atau karena yang lain. Bukan karena aman dan keamanan. Keamanan kita sudah dijamin. Kita bebas. Kita mengadakan jam yang seperti ini bebas. Kita mengadakan pengajian, alhamdulillah. Tak terbayang ketika kita berada di zaman peperangan. Bagaimana kita bisa bebasnya nongkrong ngopi di pojokan atau mengadakan pengajian seperti ini. Boro-boro kayu ya. Mau sarungan aja nanti ada bom apa enggak? Nanti ke masjid gimana? Gak usah ke sana dah.
Yang ngalamin zaman ninja siapa? Itu kita tenang nggak? Kalau kayak di kampung dulu saya pada asar udah anak-anak nggak boleh keluar. Bahkan yang tadi yang ngaji di tempat Pak Kiai, Pak Ustadz itu diliburin dulu sementara. Yang ada kita ngaji sama orang tua kita. Kenapa? Karena saat itu tidak aman. Bayangkan ketika zaman penjajahan, yang semua orang berpikir, berupaya bagaimana supaya kita bisa merdeka. Tak terbayang ketika kita saat itu dengan usia segini nih, usia segini 30 sampai 40 tahun kan itu usia-usia keemasan. Usia matengnya lah mendekati 40 tuh. Itu pasti, Pak. Dan wajib harus ikut perang. Tapi dengan hikmahnya kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita bersyukur, alhamdulillah kita hidup dengan aman, tenang, tentram, damai. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kewajiban kita apa? Melestarikan. Kita sudah diberikan ketenangan, kedamaian. Jangan sampai kita buat kisruh, kita buat lingkungan kita tidak aman. Berdosa kita. Kalau negara kita yang sudah aman, tenang, aman, tentram ini kita buat ribut, kita buat yang tidak menyenangkan, kita buat keributan, kita buat kerusuhan, dosa. Bagian daripada kita melestarikan, kita menjaga adalah kita menjalankan sesuatu apa yang menjadi kewajiban kita saat ini. Yang menjadi karyawan di pabrik, niatkanlah bekerja. Pertama, bekerja ibadah. Yang kedua, berjuang untuk anak dan keluarga. Dan selanjutnya, niatkanlah untuk melestarikan negara kita Indonesia. Karena semuanya itu sudah berpola. Coba sih, ada satu pabrik yang mungkin namanya aja kita nggak kenal. Tapi dia ternyata membuat produk yang memang itu adalah kebutuhan kita. Itu udah banyak sekali. Belum elektroniknya, belum kendaraannya. Yang menjadi pejabat pemerintah, jadilah pejabat pemerintah yang benar, yang jujur, yang adil. Itulah perjuangannya. Yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi pendakwah, berdakwahlah dengan baik dan benar. Tidak melenceng dari koridor-koridor agama. Tidak mencela, tidak merendahkan negaranya sendiri. Maaf. Kadang ada isi ceramah kok malah merendahkan negara kita, naudzubillah. Kalau pesan guru saya, Pak, kalau Bapak dengar pengajian terus isinya kok malah merendahkan pemerintah, isinya malah mencela-cela pemerintah, isinya malah merendahkan negara, bubarin aja katanya. Yang ada kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga, kita seneng, kita aman, kita hidup di tanah bumi kita tercinta, bumi Indonesia yang sudah aman, sudah tenang. Tinggal kitanya bagaimana untuk memperjuangkan, melestarikan kemerdekaan ini. Menjadi bagian wajib kita yang namanya cinta tanah air. Apa slogannya? Hubbul waton minal iman. Makanya anak-anak alhamdulillah udah hafal tuh. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Waton itu kalau orang Jawa apa Mas artinya waton? Ini waton ngono. Ya tanah yang kita punya,
Ya kan? Halaman kita tuh di waton tuh. Ternyata itu bukan sembarang bahasa, Pak. Ternyata dari bahasa Arab. Bahkan yang kita artikan sebagai tanah air. Cinta negara, cinta tempat kita dilahirkan, cinta tempat kita di mana kita mencari nafkah, mencari berjuang, itu bagian daripada iman. Kata siapa Pak, ada hadisnya enggak? Hadis itu kan bukan hanya ucapan atau dawuhnya Kanjeng Nabi, tapi juga amal wa aqwalun wa af'alun. Perbuatan, ucapan, ataupun ketetapannya Kanjeng Nabi itu semuanya adalah hadis. Pernah diceritakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah, itu berada di satu tempat bukit yang di situ terlihatlah kota Mekah. Beliau harusnya berjalan menatap ke depan, tapi karena di satu bukit itu terlihatlah kota Mekah, maka Kanjeng Nabi menatap dengan dalam kota Mekah itu, kota kelahirannya, yang mana di sana disampaikan bahwa Kanjeng Nabi sedih untuk meninggalkan kota Mekah, tapi karena perjuangan, karena perintah Allah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Sambil menatap kota Mekah, Rasulullah SAW seolah-olah tidak tega meninggalkan kota Mekah. Kalau kita artikan bebas, wahai Mekah, kalau bukan karena perintah Allah, aku tidak akan keluar darimu, dari bumimu. Itulah bentuk daripada Kanjeng Nabi cinta tanah kelahirannya. Tapi tidak sampai di situ. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pun Rasulullah SAW membuat bagaimana Madinah itu damai, aman, tentram. Kaum Ansor dengan kaum Muhajirin hidup akur, bahkan di setiap kaum, di setiap orang yang kedatangan kelompok-kelompok Muhajirin saat itu, apa Mas? Ayo Pak, ke rumah saya aja. Ayo Pak, ke rumah saya aja. Ayo Pak, ke rumah saya aja. Bukan hanya rumahnya, tapi juga ayo Pak, itu tanah saya di sana, silahkan. Bapak buat di situ apa? Mau dibuat sawah bahasa kita. Mau dibuat usaha, mau apa? Ayo kita berjuang bareng-bareng. Itulah perjuangan, Pak. Belum lagi diceritakan, kalaupun di situ ada yang punya gadis, silahkan Pak, nikahkan, begitu. Lah kita belajar dari sebuah perjuangan Rasulullah SAW yang sampai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu berisikan kedamaian, berisikan silaturahmi, berisikan kasih sayang yang menyebar luas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang untuk semua alam. Dah kita nih yang sudah hidup damai, merdeka, aman, tentram, kita lestarikan, kita wujudkan kasih sayang di wilayah kita. Gak usah jauh-jauh, kita yang berumah tangga, wujudkan rahmah, wujudkan kasih sayang di keluarga kita. Dengan istri kita, hiduplah dengan penuh kasih sayang. Dengan anak kita, sayangilah anak kita dengan penuh kasih sayang. Dengan tetangga, rukunlah, buatlah rahmah. Dengan lingkungan gang, lingkungan RT, lingkungan RW, bahkan lingkungan desa.
tebarlah kasih sayang, tebarlah rahmah di semua tempat di mana kita berdiam. Nabi Muhammad SAW begitu sudah di Madinah, tidak lalu berpikir, udah saya mah di Madinah, Mekah mah nggak tahu, dah biarin. Bukan begitu, Pak. Ada istilah satu, apa namanya, kalau yang ingat itu, Fathu Makkah. Rasulullah SAW sudah di Madinah, tapi bagaimana supaya Mekah itu juga lestari, Mekah itu juga damai, Mekah juga tentram. Rasulullah berupaya kembali untuk bagaimana membentuk Mekah menjadi negara atau kota yang damai, kota yang semuanya tertebar kasih sayang. Ya, kita belajar perjuangan dari setiap para nabi dan rasul itu menjadilah contoh untuk kita. Perjuangan kemerdekaan, hanya bahasanya yang mungkin berbeda. Kita yang mendapatkan informasi bahwasanya dulu para kiai kita, para sesepuh kita, itu yang mereka berjuang melawan penjajah. Kalau yang kita dengar selama ini dengan bambu runcing, Belanda kabur, penjajah hengkang dari tanah air kita. Bukan bambu runcingnya, tapi doa dan juga perjuangan para ulama dan para umaro kita dulu, Pak, pahlawan-pahlawan kita. Kanjeng Nabi berjuang, berperang untuk bisa memerdekakan Makkah saat itu. Dalam istilah dulu, sebelum datang Nabi, Makkah seperti apa? Perempuan ibu-ibu, gak ada harganya. Orang-orang Makkah dulu kalau punya anak perempuan aib katanya. Bahkan pernah diceritakan sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam punya anak perempuan yang sengaja tidak dikasih tahu ke orang-orang, diumpetin. Lama-lama karena takut ketahuan orang, kubur hidup-hidup tuh anak perempuannya. Saking apa Pak? Saking malunya. Punya anak perempuan, mohon maaf, aib katanya. Tapi kalau punya anak laki-laki itu adalah suatu kebanggaan. Wow, anak saya laki-laki, anak laki-laki. Peradaban seperti itu menganggap perempuan tidak terhormat, menganggap perempuan suatu aib, menganggap perempuan lebih rendah, itu semua dihapus. Nabi datang, salah satunya adalah meningkatkan atau mengangkat derajat dan martabatnya perempuan. Ayo, coba yang pernah dengar hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, siapa di dunia ini yang wajib aku hormati? Jawabannya apa? Ibumu, perempuan kan? Begitu hebatnya Kanjeng Nabi. Ditanya lagi, terus yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Baru ditanya terus yang keempat siapa? Bapakmu. Yang wajib kita hormati. Perempuan. Kalaupun manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, pastilah diperintahkan manusia untuk sujud kepada ibunya. Ibu seorang perempuan.
Begitulah salah satu perjuangan Kanjeng Nabi yang mengangkat derajat martabatnya perempuan. Belum lagi menghapuskan peradaban yang hancur, yang sudah tidak layak. Contohnya apa? Pernikahan. Pernikahan sudah tidak ada lagi pernikahan yang benar zaman jahiliyah itu. Nikah asal seneng jadi. Kalau diriwayatkan ada 4 bentuk pernikahan dulu zaman jahiliyah itu. Ada aliwa, ada apalagi itu banyak sekali. Makanya dalam Barzanji kita suruh baca tuh tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Namanya sifah. Sifah itu ya pernikahan ala jahiliyah. Nggak pakai mahar. Ada lagi bentuk pernikahannya dia nitip. Jadi kalau suami nggak bisa nafkahin istri, titipin ke orang kaya. Nanti kalau udah punya anak, dapat duit, balik lagi. Itu kan jahiliyah. Ada lagi yang mainnya keroyokan. Satu perempuan dikeroyok berapa laki-laki, nanti kalau begitu lahir yang miripnya siapa, yaitu jadi bapaknya. Kan kacau. Ada lagi yang modelnya bendera, Pak. Kalau dia udah masuk rumah, cocok, tancapin bendera di depannya. Bukan merah putih tapi ya. Gak tahu benderanya warna apa gitu. Kalau ada yang lewat lagi, laki-laki, oh itu udah ada suaminya di dalam gitu. Itu kan kacau, Pak. Tapi peradaban-peradaban yang seperti dihapuskan oleh Rasulullah menjadi pernikahan yang selama ini berjalan. Nabi Ibrahim yang sampai dibakar ke api neraka. Karena apa? Karena berjuang melawan pemahaman yang tidak benar. Saat itu orang pada banyak nyembah patung. Padahal patung itu juga buatan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim muda, garang, Pak. Patung-patung dihancurkan. Karena apa? Karena sudah betul-betul parah peradabannya saat itu. Nabi Ibrahim berjuang untuk menghilangkan peradaban-peradaban istilahnya kesesatan lah. Kesesatan saat itu menyembah patung. Yang padahal patung itu buatannya sendiri. Kan gak logis, Pak. Patung dianggap Tuhan. Tuhan kan yang nyiptain. Tuhan itu kan sang kholik. Lah ini Tuhan kok dibuat sendiri. Wah, udah gak beres. Nabi Ibrahim gak tinggal diam. Nabi Ibrahim berjuang untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman yang salah saat itu. Kita upaya salah satunya adalah menepis pemahaman-pemahaman yang tidak benar, mohon maaf. Ketika ada satu majelis, ada pengajian, terus kok nyeleneh. Tanya, Pak, jangan diikuti dulu. Tanya ke guru, tanya ke kiai, tanya ke ustadz, bener enggak saya ngaji di situ? Begini. Jangan sampai, Pak. Dulu pemahaman yang tidak benar dihapus. Kok sekarang kita sudah memiliki pemahaman yang benar, yang sesuai dengan ajaran para kiai, para guru, para masyayikh kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Capek, Pak, berjuang, ya capek. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa satu saat ada satu zaman yang di sana orang menganggap satu bid'ah itu menjadi kesunahan. Sebaliknya, menganggap kesunahan sebagai sesuatu yang tabu, yang dianggap tidak normal. Perjuangan.
Kalau dibiarkan mati, kalau dipegang juga panas, apa? Layaknya seperti bara api. Api kan dipegang panas. Tapi kalau dibiarkan mati. Itulah berjuang. Makanya saya mengajak semua elemen, baik dari jajaran pemerintah wilayah, RT, RW, para ketua gang, para orang tua, ibu-ibu, semuanya. Ayo kita jaga negara kita ini. Kita jaga akidah kita. Kita jaga pemahaman kita. Jangan sampai biarkan anak-anak kita, orang-orang di lingkungan kita terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Yang ada kita hidup di negara kita tercinta ini, kita junjung tinggi derajat dan martabat negara kita. Yang ada kita bersyukur hidup di negara yang damai, aman, sentosa ini. Pemerintahnya sudah terstruktur dengan benar. Dari presiden sampai ke RT. Nanti merucut lagi kita punya ketua gang, itu kan sudah luar biasa. Tak terbayangkan kalau kita nggak punya RT, kita nggak punya RW. Bagaimana caranya komunikasi kita? Sudah benar. Kok ada istilah apa? Khilafah. Istilah macam-macam lah, itu pun jangan diikuti lah. Saya nggak bisa banyak bicara di sana. Jaga Pak. Jaga. Sederhananya kita nih yang mungkin nggak terlihat, bagaimana kita berasumsi terhadap negara kita sendiri. Kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak ngeh kalau yang kita lihat, yang kita saksikan melalui smartphone kita itu apa isinya. Aneh. Zaman sekarang Pak, zaman yang bukan lagi zaman kita dulu waktu kecil. Dulu kita pengen komunikasi dengan orang jauh, kita harus tulis surat. Itu pun harus nunggu berapa lama sampai surat itu sampai ke tangan yang kita tuju. Sekarang kita mau apa? Mau telepon, mau WA, mau video call, mau transaksi jual beli, udah nggak jauh-jauh. Tapi disitulah ancaman kita ketika kita biarkan ada selipan-selipan pemahaman yang lalu dengan kurangnya pengetahuan kita, maaf, kita ikuti. Ternyata itu sudah melenceng dari pemahaman kita yang awal. Kita mah gak usah jauh-jauh Pak. Orang tua kita dulu ngajarin apa? Yaitu bukan semata atau bukan hanya sesuatu yang semaunya, bukan. Tapi itu pasti dari orang tua kita. Orang tua kita dari guru kita. Dari guru orang tua kita, dari guru semuanya. Jangan tiba-tiba ada pemahaman yang aneh kita ikuti. Naudzubillahi min dzalik. Salah satu upaya kita membuktikan cinta kita kepada NKRI, membuktikan rasa cinta kita kepada negara, kepada tanah air adalah menjaga akidah kita. Jaga anak kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Ikuti guru-guru kita yang kita kenal, ikuti para masyayikh kita yang kita kenal, yang memang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak seperti itu Pak, kita mau ikut yang mana? Wong depan mata, kebenaran itu sudah tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita hidup di negara republik, negara NKRI, negara Pancasila yang sudah melalui rumusan para tokoh, para kiai, para pahlawan. Nggak enggak, apa itu Pancasila? Pancasila disebutnya yang lain-lain, yang macam-macam lah.
Itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita jaga rumah tangga kita jaga lingkungan kita jaga wilayah kita jaga negara kita sama-sama. Mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun warabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman apa enggak nih? Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu